ଆମର ଏଠି କାଇମାଟିର ଗହମ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଗ୍ରାମରେ ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ପିଓ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ଖାଇ ଘର ଦେଇଛ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପିଓ ଯେ ତୁମର କର୍ମୀମାନେ ପଇସା ଖାଇକିନି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ସେଠି କୋଠା ଘର ଅଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି, 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି କାଟିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଥିଲେ। ଲୋକଲୋଚନରେ ତାଙ୍କ ମାନହାନି ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବିଷୟରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ କିଛି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ପଇସା ଖାଇ ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅଫିସରମାନେ ଅଣ୍ଡନ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପିଓ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତେଣୁ 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପଶବ୍ଦ କରି ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକ ମାନହାନି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏମାନେ ବାଛ ବିଚାର କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ ଚାहे କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଘର କାଟୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜଧାନୀ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଓ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନହାନି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜଧାନୀକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। देखो दाबी हूँ जमीक गोटे सब सरकारी व्यवस्था गोटे सिस्टम थाए। यही सरकारी व्यवस्था जदि कौन पीओ दुर्नीति कले बीडीओ दुर्नीति कले आपड़ जड़े कैबिनेट मिनिस्टर हिसाब से जिलापाल को कि चीफ सेक्रेटरी को आप लिखित भाव में देवे यही लोकटा यही दुर्नीति कर प्रमाण होता आपड़ विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नियंतु। कि पब्लिकली गोटे भैक चोप भली गोटे शब्द प्रयोग करवा अशोभनीय आचरण करवा गोटे महिला प्रति गोटे ओएस अफिसर प्रति निश्चित भाव में गोटे निंदार विषय। और ता सहित ढेंकानाल सदर ब्लॉक समस्त पीओ और जिलार पीओ संघ मैंने जिलापाल को एवं बीडीओ को दुईटी लेखा देवा पर किसी नाम सहित राजनैतिक दलर चाप सृष्टि बाध्यबाधकता कर लोक राजनैतिक दलर लोक मानू आवास जो मैंने अयोग्य से योग्य विवेचना करने चाप प्रयोग कर विपक्ष में गोटे लेखा जिलापाल को दवा सत्वे कौन कार्यानुष्ठान न होगा एवं से कार्यानुष्ठान न होगा विपक्ष में एक आंदोलन कर पेन छाड़ आंदोलन करते से पेन छाड़ आंदोलन को एक माने आश्चर्यजनक भाव में काली सेकेंड हाफ से विड्र कर जो कलम छाड़ा आंदोलन विड्र लेखा जो प्रस्तुत होती जो जिला प्रशासन तरफ से लेखार लेखा जाए जिला प्रशासन आम समस्त दाबी मानि से आम आंदोलन ओहरुचु किंतु से जोड़ी दाबी पत्र जो जो दाबी गुड़िक लिखा जाता कौन भी दाबी जिला प्रशासन मानिला बेले आमको देखा जाऊना तेणु गोटे प्रशासनिक चाप सृष्टि कर से आंदोलन को बंद कर दि जाए। जो भाई आप देखुए से लिखित भाव में निर्दिष्ट राजनैतिक दल यही लोक मैंने गोटे भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर यही लोक मैंने आमको चाप प्रयोग कर विरुद्ध कार्यानुष्ठान विरुद्ध कार्यानुष्ठान एवं मंत्री गोटे साधारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो कि गोटे प्रथम श्रेणी कर्मचारी हो कि गोटे साधारण मनीष हो क्या भी अशोभनीय आचरण कर अधिकार नहीं। जदि अधिकार अच्छी जदि से अशोभनीय आचरण कर क्षमा प्रार्थना करूँ।